प्रभुଙ୍କ पदारविंदरे मोर आभम साष्टांग प्रणिपात। पूर्वर कौन करी ताहा तो मु कहि परिबी नाही, ताहा तो मते अजଣା, किंतु जहा भी हो बापांकर पुत्र हिसाब रे जन्म होइथिली ताहा बोधे मोर भाग्य। कारण जदि आउ का निकट रे बोधे आसी थांती तबे प्रभु को पाई थांती कि न पाई थांती मु जानी नहीं, किंतु एतिकी कहिबी जेहेतु तांको निकट रे मु आसीची तांकर पुत्र हिसाब रे तांको पाखरे थिबारु प्रभुंकर सन्निकट होइथिली। सन्निकट कौन तांको पाखरे मु रहिथिली, पाखापाखि 10 वर्ष खंडे मु प्रभु पाखे रहिछि। एवं जो रहिबा भितरे 3-4टी स्टेज देई मु प्रभु पाखे रहिछि। जेतले प्रथम जाइकी आश्रम रे रहिली, किंतु पूर्वरु प्रभु को कहिथिली जे प्रभु मु घरे रहिबिनी पळै आसीबी। प्रभु मना करथिले, कहले नाई तुमे संसार करिवो, तुमे आसीबा दरकार नहीं। तो मना करथिले, तापरे मो रहि जाइथिली। जाओ सेतले जो मोचिमन जगारे उपेन्द्र राय घरे आमर जो केन्दुझर प्रथम शाखा गठन करा जाइथिला, से शाखा रे प्रायतः मु पूजा करे सत्संग दिन, सबुदिन सत्संग दिन एवं केवल सत्संग दिन ही पूजा करा जाए। एभली करुवा समय गोटे दिन घटना उपेन्द्र ठिया ही आलोचना करुथांती। से समय जड़े किए गोटे छोट कागजटे नहीं उपेन्द्र राय की देले। आलोचना करुवा समय से कागज टी को देखी कहले एटा तो माने आलोचनार कौन विषय वस्तु नुह कि मो पाख को आसी ना, एटा हूँ सांबाईर, तेणु मो पाख से कागज टी बढ़े देले। से कागज रे जहाँ लेखा होता ताहा हूँ कौन मात्र 2 धाड़ी, ताहा मोर एबे भी मन अच्छी। शाम 18 तारीख सुधा आसी पहुंचब, विशेष कार्य अच्छी केशव, केवल एतिकी लेखा होता। जाओ तापरे मु मोर बाहरली जीवापाई एवं केउंझर प्राय हुरी पड़गला जे सांभाई आश्रम रे जाइके रहिबो आसीबो नाही। किंतु मु जानिनी जे जाइके आश्रम रे रहिबी कि कौन ठाकुर काहे की डाकी चंदी। जाओ गली रहिली, रहिला परे सेगुडा सबुडा मु वर्तमान विशेष प्रांजल भाव रे कहू नहीं, किंतु प्रभुंकर अनुमति मिलिला जे सेठी जो आश्रम रे जो थिले हमर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जहा कि एबे जगतपुर अवस्थापना करिसंती, ता सेतरको आश्रम रे थिले। से तांकर पूजा करिया पे ठाकुर निर्देश देइथिले, तांको मु पूजा करूथली पूरा कंटिन्यूअसली गोटे वर्ष पूजा करिवा परे द्वितीय वर्ष तापरे मते धीरे धीरे पठेले सत्संग तिल तर्पण ए सब करिया पे, ता सहित जेतले फेरे पुणी जगन्नाथंकर पूजा करे। एभली 2 वर्ष कटिगला परे तृतीय वर्ष बेलू से प्रभु चाहिए मु तांकर रोषेई करिया पे। तो तृतीय वर्ष ठू पुणी तांको पाखरे रहिली एवं प्रभुंको पाई मन ही प्रस्तुत कली। सकाळ मध्याह्न संध्या राति माने मोर काम होला ठाकुर को रोषेई करिकी देबी। तो ये रोषेई करिकी देउथवा समय गोटे कथा, सेई कथा को मने पकई प्रकाश करुछि। ता पूर्व गोटे कथा होछि जे आध्यात्मिक क्षेत्र रे जदि केही किछि करी किछि कमेइछंती किछि पाइछंती, ताकू देखी ताकू नजरे आनी कौनसी भी लोक होंतु भाई भौणी होंतु हिंसा करवा उचित नुह। तार गोटे उदाहरण नाही, प्रकृत रे जहा सत्य ताहा मु प्रकाश करिया को जाउछि। रोषेई करुथाए, से रोषेई करिया समय रे कौन माने रोषेई करुथुआ समय रे तो मझिरे बाबुली, प्रायतः बाबुली कहले समस्ते जानवे जे आम सहित जी माने भल रकम जड़ित होइकी थिले
ମାନେ ସେ ବାବୁଲି ହଉଛନ୍ତି ସିପୁରା ବାବୁଲି। ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ପୁରା ପିଲା ବୟସ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋଠୁ ସେ ଆହୁରି ସାନ। ସେ ସେତେବେଳକୁ ସାଇକେଲରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆମ ଆଶ୍ରମରୁ ସିପୁରା ହଉଛି ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ହବ। ସେ ସିପୁରାରୁ ସେ ସାଇକେଲରେ ପଳେଇ ଆସେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରେ ଯୋଉ କୋଠା ଘର ଆଜିକା ଡେଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ କୋଠା ଘରେ ଠାକୁରେ ରହୁନଥିଲେ। ରଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଳ ଘର ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସେ ଚାଳ ଘରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନ ତମାମ ଠାକୁରେ ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ରାତି ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେ ନିରବାହୀ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଶୋଇବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ବାବୁଲି ଆସେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ରହିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିରବାହୀ ଘରକୁ ଠାକୁର ଆଉ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ରଭାଇ ଘରେ ସେଦିନ ସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବାବୁଲି ଦି ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ଯାଉ ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାବୁଲି ଆସିଥାଏ। ରାତିରେ ସେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, ପ୍ରଭୁ ନିରବାହୀ ଘରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ରହିଲେ। ରହିବାର ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ ଦିନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣୋଇ ହେଇଛି, ସେ ମଣୋଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ମାନେ ରଖା ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାବୁଲିକି ପ୍ରଥମେ ଖୁଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖୁଇଛନ୍ତି, ମୋ ନଜରଟି ପଡ଼ିଗଲା। ନଜରଟି ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ବାବୁଲି ଆଉ ଠାକୁରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଟିକେ ଶଙ୍କି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାଅ ତ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାଇଛନ୍ତି। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ କେଜାଣି ଗୋଟିଏ ପଶିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା, ଇଏ ଯୋଉ ଲୁଚି ଛପିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆଣିବି। ତ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ପ୍ରାୟତଃ 9ଟା 10ଟା ପାଖାପାଖିରେ ଠାକୁରେ ଯୋଉ ସକାଳ ଜଳଖିଆ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଗକୁ ସେଦିନ କଣ ହେଇଛି ନା, ବାବୁଲି ଯୋଉ ରହିଥିଲା ସେ ସକାଳୁ ଯାଇନାହିଁ, ସେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ରହିଛି, ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆଜି ଏକୁ ଧରା ପକେଇବି। ଏହା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି କଣ କଲି ନା, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଗେ ଖାଇ ହବ ନାହିଁ, ସେଇଗୁଡା ଆଣିକି ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଥୋଇଦେଲି। ମାନେ ଧରିନିଅ ପାଣି, ଲୁଣ, ଏଇ ଟାଇପର ଯୋଉ ଜିନିଷ, ସେଗୁଡିକ ଆଣିକି ଆଗେ ଥୋଇଦେଲି। ଥୋଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ, ସେ ତ ପ୍ରାୟ ପିଠା, ସକାଳୁ ପିଠା ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଥାଳି ଏବଂ ଗିନା ପିନା, ଯେମିତି ମାନେ ମତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠୁ ମାନେ ମତେ ସେ ଠାକୁରେ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଆଣିଦବ କି ସେଇଟା ଆଣିଦବ। ସେଇଭଳି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକି ମୁଁ ଏକାଥରେ ଥାଳିଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ତ ଟିପୟ ଉପରେ ରଖିଦେଲି ଖାଦ୍ୟକୁ। ରଖି ସାରିଲା ପରେ ବସିଲି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବସୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ବି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ସେଦିନ ବୋଧେ ନଥିଲେ, ସେ ଆସିନଥାନ୍ତି। କେବଳ ବାବୁଲି, ମୁଁ, ଠାକୁରେ 3 ଜଣ ଥିଲୁ। ସର୍ତ୍ତ ବି ନଥାଏ, ବୋଧେ କୁଆଡେ ଯାଇଥାଏ, କଣ ସର୍ତ୍ତ ବି ନଥାଏ। ବାବୁଲି, ମୁଁ ଆଉ ଠାକୁରେ 3 ଜଣ। ଖାଦ୍ୟ ଟିପରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସୋଫାରେ ଚକା ମାଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 4-5 ମିନିଟ୍ କେତେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖାଗଲା, ଖାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ହଁ ଖାଇବି ଆଉ, ସେ ଯେଉଁଭଳି କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କଲି। ବାବୁଲି ସେପଟେ ବସିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଳେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ରଖା ହେଲା ଖାଦ୍ୟ, ଖାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁ? ବିଚରା କରିବେ କଣ? କିଛି ତ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ମତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେଇଭଳି କିଛି ବାଟ ପାଇଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ନେଇଛି। ତେଣୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ କହିଲା, ହଁ ଖାଇବି ଆଉ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି, ମାନେ ଘଟଣାଟା ମତେ ଜଣା ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସେମିତି ଘାଲିକି ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତାହା ମତେ ଜଣା ଅଛି। ନା କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ବାବୁଲିକି ଖୁଏଇବେ ତ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି, ତାକୁ ଖୁଏଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତାକୁ ଖୁଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ତାକୁ ଖୁଏଇବା କଥା ତାହେଲେ ଖୁଏଇକି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି କାହିଁ? ଶଙ୍କିକି ସେଠୁ
माने किस समय टिके चुप रहिले मु कहली प्रभु चुप रुहंतुनी जदि तार प्राप्ति अच्छी से आगुरु किछि करिछि आगुरु किछि करिछि बोली ए जन्म रे जेतोले से आसीछि आपण पाखकु आपण तो आउ काहा को केबे होछि खुआंतिनी प्राय तो कहा माने मो देखिबार काहा को खुआंतिनी जदि से थाए ताहले ताकू खुई सारला पर जाइके आपण खांती तो जदि से भी किछि कर्म करिछि ताहले सेना से पाइछि ना जोटा तुमे कहूछ सेटा कोन समस्त ग्रहण करिवे मु कहली देखंतु जणे करिछि करि सारला परे से पाइछि जिए जदि हिंसा करूछि ताले से कला नै जदि से करि थांदा ताहले ताको आपण देई थांदे से तो करि नै आ जतले करि नै सेतले हिंसा करियार कोन अछि सीए से बड़ी किछि कर्म करिछि बोली जेतले से उपस्थित रहुछि सेतले ता मुहरे देई सारला परे ता हातरे भी तो दोनांती ताकू डायरेक्ट खुई दोचंती खुई सारला परे जाई कि आपण ग्रहण करूचंती तार अर्थ होछि तामने से आगुर किछि करिछि ना तुमो किछि लागुनी बोले मते कहीं लागियो मते किछि लागुनी मु एठी बसिली मो सामने रे ताको खुआंतु ताकू आपण खुआंतु सेठू टिके मुर्की हसी देले हसी सारला पर ता मुहरे देले देकी तापर सेठू खाद्य तांकर ग्रहण कले एवं से दिन परठारु प्रायतः से आउ संकोच करती नाही जदि अधिक लोक थांती अलगा कथा किंतु तार व्यवस्था कर दिया जाए किंतु से प्रायतः जो लुचि छपी की तामने ताकू खुए दूले से लुचि छपी न लुचि न छपी सीधा सड़क भाव ता मुहरे दियंती एवं से दिन ठारू मध्य बाबुली आउ टिके फ्री भी हे गला आउ माने ताको भितरे उभयंक भितरे कोनोसी आ संकोच रहिला नाही तो कहिबार माने उद्देश्य होची जदि कोनोसी गुरु भाई गुरु भणी होंतु बा अन्य केही भी होंतु जदि किछि गोटे कर्म आगुरु से करिछंती करिकी पाइछंती एवं प्रभु जदि तार परिणाम स्वरूप ताकू किछि दउछंती सेतेरे अन्यर हिंसा करियार कोनोसी आवश्यकता नाही एहा होची मोर कहिबार कथा।